नवदिगंत स्वेच्छासेवी संगठन तरफ वरिष्ठ नागरिक मानक सेवा और संवर्धना सभा अनुष्ठित। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडई ब्लॉक अंतर्गत बड़मोहनपुर पंचायतर कणिपाड़ ग्रामर उत्साही युवबंधु मानक सहयोगरे गढ़ी उठिथिबा एक भिन्न अनुष्ठान नवदिगंत स्वेच्छासेवी संगठनर कर्मकर्ता मानकर मिलित सहयोगरे आद्यगुरु सेवा नियार ढंगरे पालन करा जायछि। संगठनर प्राण प्रतिष्ठाता दाशरथी साहू मंच परिचालन कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यह सभा को सभापतित्व करथिले अंचलर विशिष्ट समाजसेवी कृष्णचंद्र दास, सभ्यमानक मध्य सर्वश्री सौम्यरंजन दास, प्रयोज्य साहू, उदयभानु साहू, संतोष दास, विकास दास, विष्णुदेव पंडा, त्रिलोचन साहू, दोलगोविंद साहू, तरंग साहू, प्रकाश खटुआ, भरत साहू, नकुल साहू, भ्रमरवर दास, निरंजन साहू, अभिमन्यु दास, सुजल बेहेरा, कुलमणि दास, सत्यानंद साहू, गोपीनाथ साहू, संग्राम किशोरी पंडा, देवाशीष पंडा आदि व्यक्ति कार्यक्रम को सरस सुंदर करिबारे सहयोग करथिले। संवर्धना सभार मंचासीन अतिथि मानक मध्य अजय कुमार सामल, वामपंथी नेता गयाधर धल, प्रकाश महांती, समाजसेवी सीताकांत नायक, एडवोकेट तपन कुमार मंत्री, धनेश्वर दास, समीर ओझा, अंतर्जामी कुंड, संतोष तराई, विश्वभूषण नायक, पवित्र रथ, अशोक परिड़ा, सुरत कर, विजय दास, दिलीप खटुआ और अन्नपूर्णा महाराणा जोग देथिले। वरिष्ठ गुरुजन मानकु पाद धोइबा और पुष्पमाल्य दे बंदापना करिबारे जयंती, पिंकी, कल्पना, संयुक्ता, प्रगति आदि झील माने सहयोग करथिले। नवदिगंत अनुष्ठानर कर्मकर्ता मानक द्वारा संबोधित होइथिला। प्रतिभा मानकु कमल प्रदान करा जायथिला। कणिपाड़ ग्रामर नवदिगंत स्वेच्छासेवी अनुष्ठानर कर्मकर्ता मानकर ए भिन्न प्रयास अंचलवासी तथा सारा ओडिशा को नूतन दिग्दर्शन दब। अनुष्ठान नियारा कार्यक्रम अंचल प्रशंसार सुଅ छुटिथिला। केन्द्रापड़ारू जिला प्रतिनिधि समीर कुमार प्रधान पट्टामुंडई अशोक साहू रिपोर्ट, तोफान एंटरटेनमेंट। मो ना प्रयोज्य साहू, नवदिगंत स्वेच्छासेवी संगठन कणिपाड़ जड़े साधारण कर्मी। कार्यक्रम एक महत्व उद्देश्य रही, मानव सेवा ही माधव सेवा। यह बही रे खूब सुंदर भाव लिखाई, किंतु यह आज युवपीढ़ी बा युव समाज कार्य लगाऊ ना, किंतु आम गाँव किसी युवक ये महत्व उद्देश्य नहीं आगू बढ़ुचु जे बही रे लिखाई कथाटा को आम कार्य लगाऊँ, बापा माँ को आनी सेवा करुचु और तांकर पूजा अर्चना करी। गयाधर धल, बुद्धिजीवी जे नवदिगंत स्वेच्छासेवी संगठन कणिपाड़ तरफ गत 3 वर्ष है डिसेम्बर 25 तारीख बड़दिन दिन कार्यक्रम हुए। से कार्यक्रम गोटे अभिनव कार्यक्रम आज हूँ जेहेतु 25 तारीख वर्षा था, भयंकर वर्षा, तेणु समस्त योजना है कि कार्यक्रम बंद करागला, स्थगित रखागला और आज निष्पत्ति होता। से कार्यक्रम हूँ स्वतंत्र कार्यक्रम हूँ आम ये अंचल जिते बुढ़ाबुढ़ी रही से बुढ़ाबुढ़ी मानक कंबल बंटा हवा सहित से पूजा अर्चना कराए, पाद धोइवा पाखर आरंभ करके विभिन्न प्रकार माने समस्त प्रकार सहायता करने दिया जाए। ता सहित ये गोटे सभा कराए, सभाटा हूँ गोटे माने पॉजिटिव चिंताधारा नहीं कराऊँगी जे आज जुगरे युव समाज जो उद्भ्रांत है अलग आड़ को गति कर जो वयस्क मान प्रति दायित्वबोध जो कर्तव्य एकनिष्ठता तार जो अभाव देखा देती से क्षेत्र युवक मानक युवक युवती मानक फेरी आने एवं आमको जो मैंने जन्म देती आमर अतीत जो मैंने प्रति आम दायित्व रही कर्तव्य रही आम से पूरा। मो ना पवित्र कुमार रथ, वृत्ति शिक्षक आउ जड़े समाजसेवी नवदिगंत सामाजिक अनुष्ठान सहित मुझे जड़ित। आज कणिपाड़ ठारे जो सूर्य पूजार
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପୃଥିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବକ୍ଷୟରେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କ ସେବା ନ କରି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ। ସମାଜ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କରିଲେ ହେବ ନା, ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶୀ ଘରେ କିପରି ବାପା ମାଆ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶୀ ଘରେ ଯଦି କେଉଁ ବାପା ମାଆ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ ଏତେ ବିପଦଗାମୀ କରିଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ବିକାଶ ଦାସ, ପଣିପାଳ ଗ୍ରାମର। ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ତ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାବିଥିଲୁ, ଯେମିତି ବେଶୀ ଜଣ ନୁହେଁ, ଆମେ କିଛି ପିଲା 3-4 ଜଣ ପିଲା ବସିକି ଭାବିଥିଲୁ କରିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନବଦିଗନ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଯୁବ ସମାଜ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ବାପା ମାଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଭାବେ ପୂଜା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଘରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଅଲଗା ରଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର। ତା ଛଡ଼ା କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର। ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଆମେ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଆମ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଭଳି। ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଣିପାଳରେ ନବଦିଗନ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ସମାଜକୁ ଯୁବକ ବର୍ଗକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଅବହେଳିତ ବାପା ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେ ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଅସଲ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନ ଦେଇ ନିଜର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାପା ମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଖରେ ରଖେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ବୟସରେ ନ ଛାଡ଼ି ନିଜର ସେବା କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କଣିପାଳ ଯୁବକ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ନବଦିଗନ୍ତର ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, এইটা খালি মানে কণিপাଳ କି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେବ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ। এইটা ହେଉଛି କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ